ମରିବାକୁ ଶ୍ରମ ନାହିଁ ନିଜ ମସ୍କାର ଦବ। କାଳକୁ ଭୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳ ବେଳକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କାଳ ଭୁଲିବନି କେବେ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଦୁଇଟା କାମ ଦିନରେ, ମୁଖ୍ୟ କାମ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବା, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ପଇସାର ମାଲିକ କିଏ? ମୁଁ ଏତିକି ଧନ, ଏତିକି ମୋର, ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସର ଏତିକି ଧନ, ଟାଟାର ଏତିକି ଧନ, ବିରଙ୍ଗା କା ବାପା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଛି, କୋଉଠୁ ଆଣିଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧନ। ବ୍ରହ୍ମାର ଏଠି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ନାହିଁ, ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛ ବିଷ୍ଣୁ ଧନ। ତାର ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁ ଧନ ଲୁଟିବାରେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଧନକୁ ଅବୈଧ ଅନଧିକାର ଭୋଗ ବିଷ୍ଣୁ ଧନ, ତେଣୁ ଜମଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ବିଷ୍ଣୁ ଧନକୁ ଭୋଗ କରେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀ। ତେଣୁ ଭୋକରେ ମରିଯିବା ଭଲ। ହରିଭଜନ ନ କରିପାରିଲେ ଭୋକରେ ମରିଯିବା ଭଲ। ଏକ ତ ହରିଭଜନ ହଉନି, ଦୁଇରେ ବିଷ୍ଣୁ ଧନ ମୃତ୍ୟୁରେ କାଟିଲେ ସଂସାର। सब विष्णु धन ए टू जेड, माटी पानी पवन, निश्वास नेले नरकू उठियो, निश्वास नेले नरकू उठियो, विष्णुर पवन खबर ना तंटे जो माने हरिभजन करन ताको पे संसार। हरिभक्त पड़े पतन द्रव्य वायु पीब, पापी भोग करियो टका सुना कोले खाए। हरिभक्तर प्रथम अधिकार संसार रे जेते भल वस्तुर प्रथम अधिकारी होती साधु। साधु खाई बाकी गले तमर अधिकार, तेणु जमदंड दिया। जेहेतु अवैध भाव में विष्णु धन को भोग कले जीव जमदंड जाए। तेणु एमानकर काम होती गोटे अर्थ उपार्जन, द्वितीय होती कुटुंब पोषण। से कुटुंब से घर भीतर जिते मेम्बर अच्छे किए लगे तुम कौ जन्म से तुम कौन थे, कौ जन्म कहीपर राष्ट्र साइड जदि कुआड़े जीव, बालेश्वर कुआड़े जीव, ढेंकानाल कुआड़े जीव, कटक कुआड़े जीव, पुरी कुआड़े जीव, बरहमपुर सम्बलपुर 10टा लोक गाड़ी आइले जाओ गाड़ी घंटा ट्रेन लेट अच्छे तो भाई को गोटे सामयिक बंधुता है, गाड़ी घंटा लेट अच्छे गाड़ी आइला तो टाटा तार पड़े पु पड़े बापा पड़े माँ पड़े सब पड़े कल गला बंधन केदिनिया अल्लाह जुग बंधन अल्लाह जुग काम एक वर्ष पतिपुत्र मोह एवं कारण